بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. محمد سيدنا اتباعنا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. या इलाही फजल करते जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते मांगते हैं भीख आसी अली शेर खुदा के वास्ते अमाम हसन हुसैन आबद बाबर जाफर की तफैल रहमत की बारिश भेज मौला मूसा काज़म मूसा रज़ा के वास्ते हजरत ख्वाजा हसन बसरी हबीबे निमातर मौताई के बख्श दे अपनी गुरबत मरूफपुर की खास सभा के वास्ते सीधी सस्ती करते काम सबका शाह जहेर रहमत तेरा मांगते हैं शेख शिबली रहनुमा के वास्ते अब्दुल अजीज यमनी और अब्दुल वहाब की करार सीना नूर कर दे और फरा फारसा के वास्ते हजरत अबुल हसन करशी और ख्वाजा अब्दुल सईद दिल हमारा कर दे रोशन गौसे आजम बेरिया के वास्ते दिल हमारा कर दे रोशन गौसे आजम बेरिया के वास्ते। या अल्लाह पाक जो महफिल का तमाम किता नबी का तमाम किता जिक्र ज़िकार किता तेरी बारगाह में पेश करने को कबूल फरमा।
یا اللہ پاک اس محفل کا ثواب اس لنگر کا ثواب یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی تعبیر بارگاہ قبول نے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اہل بیت نبی پاک کے یارہ کی نیاز کی قبول نے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے بلی غوث کو طرفدار قلندر تابع صحابی شہداء کربلا سب کی نیاز کی قبول نے قبول فرما یا اللہ پاک بے خصوص بابا جی اصغر علی چشتی قادری سائیں پاک سرکار صوفی عبدالرحمن شاہ جنہ کا جنس مبارک منایا گیا اللہ اپنی بارگاہ سے قبول تے منظور فرما یا اللہ پاک جو کمی کتائی رہ چکی ہے دور فرما یا اللہ پاک انہاں پاکاں دے صدقے یا اللہ جننے سنگی ساتھی آئے بیٹھے نے اللہ پاک انہاں آساں امیداں تو ود کے عطا فرما یا اللہ پاک بابا جی اصغر علی چشتی قادری تو لے کے محمد عربی تک سلسلے دے سب پیران دی نیاز کی قبول تے منظور فرما یا اللہ پاک بابا جی اصغر علی چشتی قادری دے گھر والے عزیز و کار اہل خانہ دے وچوں میری دین دے وچوں جتنے آئے بیٹھے نے اللہ جتنے بھی فوت ہو چکے اللہ سارے جنت اور فردوس کی جگہ عطا فرما یا اللہ پاک بابا جی علی چشتی قادری دی زندگی دے وچ رنگ لا یا اللہ پاک انہاں دے مریداں دے اوتے اپنا فضل تے کرم فرما یا اللہ پاک جتنے سنگی ساتھیاں نے وچ میلے دے حصہ پایا اللہ پاک انہاں دے گھراں بار مال و جان سے برکت عطا فرما یا اللہ پاک اس محفل نوں زیادہ تو زیادہ یا اللہ پاک انہاں دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ کاری کملی دا صدقہ بابا جی اصغر علی چشتی قادری دے درجات بلند عطا فرما یا اللہ پاک جتنے سنگی ساتھی ویر بھرائے بیٹھے ہیں اللہ انہاں دی آساں مینا تو ود کے عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد